So from there, already naturally kita sebagai ibu budak ni takkanlah kita nak campakkan ke mana-mana kan. At that point wasn't thinking they were my siblings punya anak tau. Kita punya saudara yang rapat tau. It's just that naluri semula jadi kemanusiaan Berbuat baik tiada sepadannya, apatah lagi untuk keluarga yang tersayang. Setiap anak itu berhak untuk mendapat pendidikan yang terbaik walau bukan daripada ibu bapa sendiri. Puan Aisyah merupakan ibu kepada 2 orang anak dewasa di mana beliau bersama anaknya menggalas tanggungjawab untuk menerima 3 orang anak saudara untuk diberikan pendidikan, perlindungan dan juga kasih sayang sebuah keluarga. Bila kejadian tu berlaku, malam tu MP, advisor Toa Payoh, Cik Saktiandi, and then diorang punya charity organisation, about 4 or 5 big shots came down. Assure me that to take care of them temporarily sampai diorang ada a place. Masa tu ibu mereka attached to Toa Payoh punya Comcare. But then dalam usaha nak sekolahkan diorang, apa benda ni terjadi kan, kita pun tak tahulah actually the mother was on drugs. So, on that night memang, so I asked child protection punya unit tau. But then dia cakap sebab saudara terdekat yang ada, so because dia kata at least until this weekend, until they find a ways lah. But then weekends after weekends nothing happen. So from there, already naturally kita sebagai ibu budak ni takkanlah kita nak campakkan ke mana-mana kan. At that point wasn't thinking they were my siblings punya anak tau. Kita punya saudara yang rapat tau. It's just that naluri semula jadi kemanusiaan because before this I was working with student care kan, tapi diorang pun lagi masalah lagi kronik. So somehow rather dia punya revenues, mana nak pergi, mana nak seek help I tahu kat mana. So I call up MSF, this lady cakap lah, so tu pergi mana. So I seek help daripada Family Service Center, and from there kita, if not and then if not I think I won't be able to. But because of their help, cara diorang tu very professional. You have the background. Yeah. So the background of helping, where to get help, went through some counselling punya courses kan. So from there kita dapat memahami lah keadaan budak-budak ni. Jadi ihsannya lebih kat situ lah agaknya. Were you close to them before this? No. Diorang sudah datang hari raya. That's it. Once a year lah. And then before that also kita macam dengar ada susah, kita hantar makanan, tapi macam duduk lingga ni tak pernah. So because of ihsan you rasa nak jaga bukan? The first thing why I nak jaga dulu is because I think to help the community to reduce this kind of cases lah. At least I jaga 3, I selamatkan 3 budak daripada masyarakat yang daripada mereka tergelincir kan. So that is one of the kekuatan lah. I cakap no, I have to take care of the children. And then another one is when they came from can say that tak ada penjagaan, kita boleh consider them as a street children tau. Street children, why? Because diorang tak ada batasan. They make their own decision where to play, how to eat. Daripada sekecil itu, bila mula-mula datang tu, pasal diorang sehelai sepinggang kira tau. So kita pergi shopping lah, kan, belikan diorang punya keperluan yang asas. So kat Geylang ada satu kedai makan, okay, nak order apa order. Makan, the way they eat now as much as you can. Besok tak tahu kita ada makan lagi ke tidak. That kind of feeling. Sampai kat rumah, my mother kasi tinggal dengan mak, my mother makan pun sampai dia terberhenti tengok budak-budak ni, cara dia makan. Because I seek help, so the social worker came to our house at least once a week to have a family counselling. That includes me, and then kalau Zara, my 2 daughters ada, they will in, kalau tak then I dengan budak-budak ni. So cabaran ni lah untuk first kali budak-budak ni come from a very different background. Kena upbringing to my children is very strict. Even kalau dia nak keluar rumah masa kecil-kecil kan, nak keluar pintu pun, I will know, they will tell. Tapi budak-budak ni dah terbiasa, a lot of restriction, and diorang, I know diorang terlalu macam terkongkong kan. Tapi Alhamdulillah my 2 daughters help me a lot. Pasal I was working, and then my daughter, the first one Zara baru habis U, so dia tolong manage. Tapi yang I keluarkan arahan,
My Ruqayyah second daughter is the one who lakarkan sekian masa buat ni, sekian masa buat ni, sekian masa buat ni. Tahu. Very different lah. Diorang punya keadaan pukul 4 pagi kita boleh dengar 4 pagi, 4:30 pagi orang dah bangun. Kita tak dengar suara. Debung, debung, debung. The way they walk. So my daughter, si Ruqayyah, she is a preschool punya ni kan. She was the one who trained them. Jalan mesti macam gini. Even sampai the state of nak makan pun, kita kena ajar. Yang paling berat lah kan, bila kita nak mengimbangi antara suami dengan anak, dengan keluarga. Say whatever it is, I'm not going to menggandaikan keluarga. That's what I hold lah. So kadang-kadang because of the children, kita ada selisih faham. So I remind lah, if this is the thing, remember kita nak tolong, jangan sampai keluarga kita yang bergaduh. So from there kita muhasabah balik. It's very difficult, take a long time for my husband to accept them dalam keluarga kita. Tapi sebenarnya mula-mula sekali masa that night my husband dia cakap jangan bawa budak-budak ni balik. Tapi dalam keadaan yang emergency tu kan, I terpaksa bawa dia balik. After that then I explain dengan dia lah. So dia think mungkin ada hikmahnya kenapa kita punya anak je 2 je. No boys taken, satu meninggal lah yang boy. So I think these are the thing that maybe Allah dah siapkan kita, to go through untuk menjaga 3 anak ni. Tapi Alhamdulillah, as things goes by, kita nampaklah budak-budak ni sebenarnya perlukan really pentadbiran, suasana. Kalau tak, budak ni pandai. So the first one daripada primary school, dia dah jadi head prefect. Dia dipercayai oleh sekolah. The second one yang banyak masalah, emotional masalah. I have to bring him to child counselling under IMH, child guidance clinic. Tak selalu lah. Due to his past punya. This benda ni kita lebih faham bila social worker came to us and explain tau. For me lah kan, anak-anak dah besar-besar. So bila masuk anak yang kecil-kecil macam dah kikuk lagi mana orang. Nak peluk je suruh peluk. Alamak. The boy nak kena hug, nak kena aduh. Kikuk. Sangat kikuk. Even until now kan paling salam okey. Tapi kalau you nak me hug him, kadang-kadang hug pet ni gitulah, tapi to hug him like my own ni macam mana pun kita tak akan dapat rasakan mereka tu anak kita. Diorang mula-mula memang rasa takut. And then diorang every day tahu tanya ibu kat mana, especially yang kecil kan, dia memang rapat. Dia tidur pun dengan gambar ibu dia. Until one time she gave up. Dengan budak-budak ni kita tak boleh selindung, tak boleh bohong tahu tentang keadaan. Tapi dengan cara yang berhikmah. Kita tak boleh macam cakap, mak kau gini, mak kau ni gini. It's very wrong. Tapi Alhamdulillah with the social worker punya guidance kan, dia explain dengan budak-budak tahu what happened. So your mother actually have make a very big a wrong decision. So I hold on to that. The parents make a wrong decision sebab tu benda ni berlaku. And then diorang tak minta pertolongan. They are in their own world with their own thinking. As long as for them dia tak disturb siapa-siapa. Tapi sebenarnya dengan keluarkan mereka tu, dia tak perasan dia disturb orang lain. So from there kita pun educate budak-budak tu. Dalam kehidupan kita ni, apa-apa yang kita nak lakukan ada consequences. So jangan fikir untuk diri sendiri aja. Kenapa sampai sekarang kalau boleh budak-budak dengan kita? Sebab daripada awal kan, memang saya dah cakap dengan the MP, dengan the advisor, dengan suami kata, kalau kita jaga make sure dia orang berjaya. Jangan sampai halfway balik pada the parent, dan the parent tak tahu jaga, wasted kita punya effort. Bukan untuk kita bangga yang mereka satu hari akan jadi kita bangga, tak. Kita nak supaya mereka betul-betul berubah, break the cycle lah. So, kalau kita tak jaga sampai akhir, at least sampai diorang kerja, then they make their own decision. They want to stay here, they want to stay with the mother, ataupun nak rumah sendiri. Setidaknya kita dah kasihkan kefahaman, pendidikan agama. InsyaAllah kalau agama bagus, InsyaAllah they can make a good decision. Pertimbangan diorang baik. Very important bila kita nak buat decision tu, kita kena tengok setiap sudut. Yang nombor 2 lah, selalu taruh sembarang kan barang dia dekat. Kita kat rumah ni ada 9 orang. Kalau semua orang buat macam ni, rumah kita habis macam tukang pecah. Tak boleh. You have your own space I gave, you put in betul-betul. Dah habis pakai, taruh. Jadi rumah kita tak berserak. I don't like to ngomel, but I have to tell you so many times. Will you ever let them go? Let them go. Saya lah nanti kalau dah besar boleh lah.
Dia decision Ada own decision, tapi sekarang masih belum boleh. And then untuk sekarang ni pun dia punya mothers getting back to their life. Solat kita nak kena 5 times a day, mesti nak kerja. Yang wajib mesti nak kena. Jangan tinggal. Sebab terlepas kita punya timbangan boleh goyang. Itu satu. The second thing, jangan malu minta pertolongan. Sekarang Singapura banyak family service center. Walaupun non-Muslim punya ini kan, masjid pun ada kan. Because they are professionals, they are trained. Kadang-kadang kita tengok masalah, kita jadi buntu sebab dari satu arah. Tapi they are professionals, they make you look into all setiap sudut. At the end of the day, it's still they empowered you to lead your own life. But dengan ilmu. And also they have more networking yang kita tak tahu. Macam pasal anak-anak at certain stage, what other help can kita get, finance, walaupun tak 100%, at least sementara. So bila kita minta ada masalah ni bukan dengan keluarga je tahu, tapi pergi tempat-tempat yang kita tahu professional, yang dia orang dah train, insya-Allah. Then after that jangan malulah. Whatever orang nak cakap, let it be lah. Jangan malu. Ilmu, nak kena cari ilmu. Allah janjikan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat zarah, nescaya akan dibalasnya. Supaya kita semua menjadi umat yang sentiasa perhatian kepada masyarakat, anak-anak. Semoga Islam sentiasa dipandang tinggi walau di mana sahaja.